स्वस्ति साहित्य संसदर कर्ता मानक आम सादर प्रणाम करूँ एवं अभिनंदन जनाऊँ। साहित्य भाव मानवता ये सब संपर्क में किसी कहवाक जाऊँ। आम जो पिला थिलु आमर क्लास रे जने कवि जने पढ़ाऊे कवि चिंतामणि से कहते आत्मा कुसुम जे न परे फुटाई प्रेम नामे तार अधिकार नहीं। से कथा को इंग्राजी साहित्यर वर्ड्सवर्थ मध्य दोहरेले दिस स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स वी शुड फील द फीलिंग्स ऑफ अदर्स। यदि आमर भाव आम फीलिंग्स अन्न प्रति न हुए ताहले आमे तो स्वार्थपर हो गलु। तेणु आमको कंटा फुड़ी देले जमी काटे सेमती आमको जदि जड़े चिमटी दे काटिया भली लगे उचित। तेणु आमर भाव जदि आम विकिरण करने को चाहूँ एक्सचेंज ऑफ थॉट करने को चाहूँ ताले आमे मध्य अन्नर फीलिंग्स प्रति सचेतन होगा उचित। एवं ये साहित्य को आम भाव को भाषा मध्य माध्यम ही प्रकाश करूँ। लैंग्वेज इज द वेहिकल ऑफ थॉट। भाव नथिले भाषार स्वतःस्फूर्त उद्दीपन असंभव। भाव तीन रकम आसे चेतन अवचेतन अचेतन अवस्था थाए। आम बर्तमान जहाँ कहूँ चेतन अवस्था आम भावुचु किंतु एटा अचेतन मन रे भावुचु। ये भावर भेदाभेद भेदरे दृश्य दर्शक द्रष्टा पर निर्भर करे। दृश्य होगापाई अनेक व्यक्ति अनेक प्रकार चेष्टा करती। केवल एतिकी इच्छा थाए जे लोक मैंने सदा बेले देखु था से चाहून जे से दृश्य रूप से देखा जाऊ प्रशंसा कर जाऊ। यही चेष्टा लगिबा मनुष्य व्यक्ति रूप से हजि जाए से वस्तु हो जाए से केवल दृश्य बंची थाए निज उपर मुखा ढांक थाए। तेणु आज जो साहित्य रचना होची बा मनुष्य सेवा ना रे केते प्रकार फायदा उठाउछन्ती से खाली निजको प्रतिष्ठा करने निजको देखापी निजर प्रचार प्रसार करने उद्दिष्ट। तेणु जी जहाँ को आम देखु ताकू दृश्य कहू अनेक प्रकार से माने चेष्टा करते एतिक थाए जे से दृश्य रूप से लोक मैंने देखु। यही चेष्टा लगे द्वारा मनुष्य व्यक्ति रूप से हजि जाए। तेणु केवल दृश्य होगापाई बंची थाए निज उपर मुखा ढांकिया पड़ता है। दृश्य अच्छी एवं ताकू देखा जे देखे ताकू दर्शक कह जाए एवं दर्शक अन्न उपर निर्भर रखे जहाँ दृश्य उपर दृष्टि थाए से दर्शक। तेणु जो दृश्य अच्छी से दर्शक मानकर बहुत भिड़ लगी थाए। तेणु आज बजार रे घाट रे जो मैजिक देखा जाठी जहाँ देखा आम सब भिड़ जमे दू कहीं ना केवल दृश्य यही चर्मचक्षु ही आम देखू किंतु अंतर्चक्षु केवे खुलिया को आम चेष्टा करूँ। तेणु आज सिनेमा मानक छाया गुड़ा नाचुंट किंतु आम आजिकल जुगरे एते गभीर भाव से सब मजी जाइए सिनेमा फिल्म देखला समय आम सबकि भूली जाऊँ केवल भौतिक देह को रे आम बंची था किंतु आत्मा अन्यटी थाए। तेणु द्रष्टा भाव दृश्य विदा हो गले केवल द्रष्टा रहे दृश्य विदा हो दर्शक विदा हो केवल दृष्टा रमें कौन देखिलु सिनेमा धरतु सरीगला सब सरीगला आम जो चिंता करूँ से केवल दृष्टा कौन देखिली कौन कली से समय जागरण भाया जना पड़े आमको। तेणु आजिकल जुगरे आम बंची थाऊ सब करूँ सब चाहूँ किंतु आम निद्रित थाऊ। आम प्रथम रू कहीगलु चेतन अवचेतन और अचेतन। प्रकृति में आम आमर आखि अच्छी कान अच्छी सब अच्छी तथापि आम निद्रित अवस्था रोचु आम बेहोश अवस्था रोचु। मनुष्य जीवन किसी संपर्क न था। जीवन है जागृत अवस्था। प्रकृत जे जागी तार अलग स्थिति। आमर तुलसीदास गोटे जगार कहते तब जान जीव जागा तब जान जीव जागा होई विवेक विश्व विलास विरागा।
ପ୍ରକୃତିରେ ଜୀବ ଯେତେବେଳେ ଜାଗିବ ତାର ବିବେକ ହେଇଯିବ, ବିଷୟ ବିଳାସରୁ ତାର ମନଟା ହଟିଯିବ। ତେଣୁ ଆମେ ଆଜି ବସିଛୁ, ଶୋଇଛୁ, ଖାଉଛୁ, ସବୁ କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ନିଦ୍ରିତ ଅବସ୍ଥା। ତେଣୁ ଆମେ ଜିଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ବେହୋସ ଅବସ୍ଥା। କିଏ ଧନ ପଛରେ ବେହୋସ, କିଏ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପଛରେ ବେହୋସ, କିଏ କାମିନୀ କାଞ୍ଚନରେ ପଛରେ ବେହୋସ। ତେଣୁ ପ୍ରକୃତରେ ଆମର ବେହୋସ ଅବସ୍ଥା। ଏ ବେହୋସ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ ଯେଉଁ ମଣିଷ ପ୍ରତି ଦୟା, ଧର୍ମ, କ୍ଷମା, ଏ ଯେଉଁ ସାହିତ୍ୟରେ ଯେଉଁ ମାନବିକତା କଥା କହୁଛନ୍ତି, ସେଗୁଡ଼ା ଆଶା କରିବା ବୃଥା। କାରଣ ମଣିଷ ଆଜି ଏଇ ସ୍ତରରେ ଆଜିକାର ଏକ୍ଜିଷ୍ଟେନ୍ସ, ଆଜିକାର ସ୍ଥିତି ଏଇ ସ୍ତରରେ ପଶିଯାଇଛି। ତା ଭିତରେ ନା ଅଛି ଦୟା, ନା ଅଛି ଧର୍ମ, ନା ଅଛି କୃତଜ୍ଞତା, କିଛି ବି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆଜି ଖାଲି ଲୋକମାନେ ନେବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ, ଦେବାରେ କିଛି ନାଁ ଗନ୍ଧ ନାହିଁ। ଦେବାରୁ ପ୍ରେମ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ, ନେବାରୁ ସଂଘର୍ଷ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ। ତେଣୁ ଆମେ ଖାଲି ଜୀବନରେ ବୃତ୍ତିଗତ ସବୁ କେମିତି ନେବୁ, କିନ୍ତୁ ସମୟ ଦାନ, ଶିକ୍ଷା ଦାନ ବା ଟଙ୍କା ପଇସା ଦାନ ବା ଅସହାୟକୁ କେଉଁ ସାହାଯ୍ୟ, ସେ ଜିନିଷ ଆଜିକାଲି ରହିଛି। ଦାନ ନାଁରେ କେବଳ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଅର୍ଜନ ପାଇଁ ରହିଛି। ତେଣୁ ମାନବିକତା ଯେଉଁ କହୁଛୁ, ସାହିତ୍ୟରେ ମାନବିକତା ଅଛି। ଦାନ ଧର୍ମ ସମୟ ଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କ'ଣ କଲ ଦେଖେଇବା ପାଇଁ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଜିକାଲି ମଣିଷ ଏମିତି ଗୋଟେ ଅବସ୍ଥାରେ ପହଞ୍ଚିଛି, ତାର ଆଖିର ଲୁହ ନାହିଁ। ଯେମିତି ମୀରାବାଇ କାନ୍ଦୁଥିଲେ, ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ କାନ୍ଦୁଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଅଶ୍ରୁରେ ଭଗବାନ ଦର୍ଶନ ଦେବାକୁ ବେହୋସ ହେଇ ପଡ଼ିଲେ। ଶାଲବେଗ ସଙ୍ଗୀତରେ, କବିତାରେ ଭଗବାନ ଦର୍ଶନ ଦେବାକୁ ବେହୋସ ହେଇ ପଡ଼ିଲେ। ତେଣୁ ଏଇସବୁ କାରଣରୁ ହ୍ୟୁମାନ୍ ହାର୍ଟ ହେଜ୍ ବିନ୍ ଏ ଡେଜର୍ଟ ୱିଦାଉଟ୍ ଓସନ୍ ଓଏସିସ୍ ଅଫ୍ ଲଭ୍ ଫ୍ଲୋଇଂ ଦେୟାରିନ୍। ତେଣୁ ଏଇସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସାହିତ୍ୟ ଗୋଟେ ଏମିତି ଜିନିଷ, ସମାଜର ହିତ, ଯେ ସମାଜର ହିତ ପାଇଁ ଲେଖେ ବା କବିତା ଲେଖେ ବା ଯାହା ବି ସେ ଲେଖେ ସମାଜର ହିତ ପାଇଁ। ସମାଜର ହିତ ମାନେ ଯିଏ ସମାଜ ପ୍ରକୃତ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବକ, ସେ ସମାଜ ହିତ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜର ମଧ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ କରେ। ଏମିତି ମଣିଷ କର୍ମ କରିବା ଉଚିତ। ତାର ନିଜର ମଙ୍ଗଳ ହେବ, ବର୍ତ୍ତମାନର ମଙ୍ଗଳ ହେବ ଏବଂ ପରିଣାମରେ ମଧ୍ୟ ମଙ୍ଗଳ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ଯୁଗରେ ସମସ୍ତେ ମଣିଷ ମଧ୍ୟରେ ଏମିତି ଧାଁ ଦୌଡ଼ ଚାଲିଛି, ଗୋଟେ କମ୍ପିଟିସନ୍ ଚାଲିଛି ଯେ ସାହିତ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ କୁହନ୍ତୁ ବା ନାଟକ କ୍ଷେତ୍ରରେ କୁହନ୍ତୁ ବା ରାଜନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଏ ଧାଁ ଦୌଡ଼ି ଭିତରେ ମଣିଷର ମାନବିକତା ହଜିଯାଇଛି। ସବୁ କାରଣରୁ ଆଜି ଆମର ଯେଉଁ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟେନ୍ସ କୁ ଆମେ ଅଚେତନ ମନରେ ହିଁ ଆମର ଏକ୍ଜିଷ୍ଟେନ୍ସ ରହିଛି। ମଣିଷ ଆଉ ମଣିଷ ଅବସ୍ଥାରେ ନାହିଁ। ଆମେ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଧରୁ, ଯିଏ ଜଣେ ଆମକୁ ଗାଳି ଦେଲା ବା ପିଟିଲା, ଆମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ରିଆକ୍ଟ କରିଯାଉଛୁ। ତାର ଅର୍ଥ ରିଆକ୍ଟ କରିବା ଅର୍ଥ ଅବଚେତନ ମାନେ ରିଆକ୍ଟ କରୁଛୁ। ପ୍ରକୃତରେ ଯିଏ ଜୀବ ଜାଗିଛି, ପ୍ରକୃତରେ ଯାହା ଜୀବ ଚେତନ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ସେ କେବେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରିବନି। ସେ ସିଚୁଏସନ୍କୁ ରେସ୍ପଣ୍ଡ କରିବ, ଫେସ୍ କରିବ। କିନ୍ତୁ ଯିଏ ଅବଚେତନ ମଧ୍ୟରେ ଅଛି, ନିଦ୍ରିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ସେ ସବୁବେଳେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରିବ। ଆଜିକାଲି ଯୁଗରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ କ'ଣ ଜିନିଷ ଘଟିଗଲା, ତାର ଆଲୋଚନା, ସମାଲୋଚନା, ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହଜାର ଆକାରରେ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପରରେ ବା ଇଏ ସବୁ ବାହାରୁଛି। କାରଣ ଆମର ଧୈର୍ଯ୍ୟ କମ୍। ଆମ ଏ ଯେଉଁ ମାନବିକତା ଜିନିଷ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ, ସହିଷ୍ଣୁତା, କ୍ଷମା, ଶୀଳତା, ସଦାଚାର, ଆଚାର ସଂହିତା, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କ'ଣ କଲେ ଆମ ଭିତରୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଲୋପ ପାଇଯାଉଛି। ଆଜି କବି ଲେଖକମାନେ ଯାହା ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଲୋକମାନଙ୍କର ପଢ଼ିବାର ସମୟ ନାହିଁ ଏବଂ ଯୁବପିଢ଼ି ଆଜିକାଲି ହାସ୍ୟ ରଚନା ବା ବ୍ୟଙ୍ଗ ରଚନା ବା ଟେଲିଭିଜନରେ, ଫେସବୁକ୍ରେ ଯାହା, ସେଇଥିରେ ବେଶୀ ଆଗ୍ରହୀ। ତେଣୁ ଆଜି ସମୟ ଆସିଛି ସାହିତ୍ୟିକ, କବି ବା ଲେଖକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଣିଷର ଅନ୍ତର୍ଚେତନାକୁ ଛୁଇଁଲା ଭଳି, ଅନ୍ତର୍ଦମ ପ୍ରଦେଶରେ ଅନ୍ତର୍ଚେତନାକୁ ଛୁଇଁଲା ଭଳି ଏପରି ଲେଖିବା ଉଚିତ, ଯାହା ଆମର ସାହିତ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଗୋଟେ ଯୁଗର ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇପାରିବ। ବାସ୍।